سلام دوستان عزیز، روز همگی انشالله بخیر باشد. بازم پادپیچکان عزیز قرار داریم در مغازه اکای بدرالدین بازم اکسیای کالون رفته است. انای بگه ما را دیدن چه خوشروی در داخلی میدن از چند چیز همش شما در پدراب نمیفهمونیم. خوشون 4100 تومان بود، حاضر 3400 تومان شده گرم. چی دارم؟ 8 دونه مایده داره، دو تا سرید کانفیدنس داره، دو میوه‌گیرک داره. обши 12 تا. سه نموده یا؟ سه سوید داره. ایرا برید دخترکو خوشلو. این دیگه چه؟ این دیگه نرخه. فقط ما بگه ما را نشون داده استیم. 8 دونه مایده میشوه، دو تا سرید، دو تا کالون. обши 12 تا. 12 تا 3400 تومان عکس کالونشون سر دادگان. دستافکش رایگانه یا؟ دستافک داخلی شهر رایگان میباشد. این سه رنگ داره، هر سه رنگش هم باور کنید واپشه خوشرویی بد. اینا کاسه در کره مرحمت میتونید درآمد از کسب کنید. بازار کاروان طرف چلو بازار سیوم دروازه مغازه در پدوال قرار داره. سیوم سکتوره. سیوم سکتور دیوم سکتور دستی راست میگرده خلاصه درآمد برابر جای اکای بدرالدین جای معلومیه. اینا کاسه در کره مرحمت اکسیای کالون 3400 تومانش دیگه ای 4100 تومان الکای 20% فرامدگیان. успет کنید که هر وقت خیلی عکس در همه جا نمیشود، همه چی قربانی کرده گندخترا. در جنای عزیز بازم عکس در جای اکای بدرالدین بسیارتون خریداری کرده. رحمت هم گفتیم برای هم نرخوی دست راست هم کچسوای بارشون خوشروی بد هم دیگر دخترکای خوشروی. این دویم عکسشونه در دویم عکسشون دیگر چرا داخل کردن لازمش مونده میفهمونم. دخترکای خوشروی این کامپلکت 4100 تومان بود، حاضر باشد 3400 تومان کردگن پلس یک ترموس امی سودکچه دوبای است که توفه می شود. رو نگاه کنیم با پترتی نبورتون با این خیلی ترموس چای دوبای است که این خودش توقع 400 تومان 300 تومان ده همه جا، لیکن اینا در شما پلس توفه میتین با چون که گفتیم پترتی نمی نبورتون. خلاصه بگیم ها این 12 تا گایا چی برگه باش مفهمونین 8 دونه مایده میشود. خب دو کالون میوه‌گیرک میشود، دو تا دیگه سرید میشه. این سرید نشون پادپیچکای عزیز اینا کالون شون این 8 مایده حکاشه. ایده چختون چیزی که میخوای نه توقع پیسته دایی قندم گرفته میشه، مثلا دونگی هم گرفته میشود. خلاصه یک دسترخوانواری عکس کالون با نرخ 3400 تومان خریداری میکنین پلس انای سودکچه توفه میگیرین. سودکچه دوبای است که بازار کاروان طرف چلو بازار سیوم دروازه دویم سکتور دستی راست میگردن یکم مغازه اکای بدرالدینه. اینستاگرام شون طرفداری موندم درآمد ابونچی کانال شون شوید. میتونید واتساپ شون دارم، میتونید اینستاگرام شون دارم باز فرمایش دین. زکات شما را قبول میکنن، دستافکتون روی میکنن. دستافک داخلی شهر رایگان میباشد. پادپیچکان عزیز بسیار میدونه پسودا دستافکش در اصل алоҳида меистад дар любой мағоза, лекин ино фикри фоидаи калон ба даст овардан намекунанд. баъзе одамон 100 сомон я 150 сомон дастафкаи пасдора меган барое ки ҳам нозука ҳам то ба аруба ба мошин ину вай бисёр присадка мебаранд. ба ҳам хотир дастафкашон қимата аз мағозаи акай бадралдин бошад дастафкара бе пул шумо бортона қабул карда метавонед. انی عزیز بازم در مغازه اکای بدرالدین اکسیا میدونین چه خیلی اکسیا 1300 سومونه بگه ما را میدونین چند سومون کدگن 850 سومون یک دنیا رنگ داره همه رنگاش خوشرون ایرا بندختارو вообще необычный باور کنید دسترخوان اگر یگان چی باشه خوردن نمیه فقط تماشا کنید میبینید عجایبات فصل نرخ گراندیوزی 1300 سومون بوده حاضر باشد 850 سومون ایرم 12 تا چیز داره نه گفتین اینا دخترکای خوشرو این کالون انشالله که میوه‌گیرک یعنی نمیتونه قنگیرک کنین 8 مایده که خلاصه 12 تا چیز دارد. یکم رنگ دوم رنگ یعنی سوم رنگ آبی سویت آبیه پادپیچکای عزیز هم قاچسواشون زوره یعنی یا سیاه نمیشون هست هم خیلی و یاشون که سیاه میشه ایا سیاه نمیشون اگر برده در تای آب یه هفته نمونهشون یگان خیلی سیاه نمیشون. یعنی رنگ دیگر شاید دوستانی عزیز نگاه کنید این سه چند واپشه نیابیچنی بعد رنگی سری هم دارن دخترکای خوشرو ایش هم عجایب خوشرو. خلاصه 5-6 تا رنگ دارد. نرخ گراندیوز نی 850 سومون دستافک داخلی شهر رایگان سراغ بازاری کاروان طرف چلو بازار سیوم دروازه پدوال دویم سکتور طرفی دست چپ میگردن سراز جای اکای بدرالدین میشه مگزینای شگی. مرحمت کسی دستافک در کار باشه دستافک هم دارن. اینستاگرام شون موندم درآمد ابونه شوید تا اینکه صفحه شون گم نکنید. که عزیز اکای بدرالدین نوینکا ورده پس میتونین کاک دونه گیرک بعد قنگیرک خلاصه ویبر در دست شما اینجا 4 نمود نگاه کنین در روزه که وای هسته
кулла ҳастай, дароза ки 4 кунҷа ҳастай, ба ниди намуд дигар ҳастай. Ҳамашам беҳади бад хушрӯ. Нархи як донаш 380 сомон ай духтарако. Ҳар чоруш нархуш як хела, просто ваёшон дигарай. На касе дар куре марҳамат. Як донаш 380 сомон. Суроға бозори Корвон, тарафи Чило бозор, сеюм дарвоза, дуюм қатор. Подвалда мағоза қарор дорад. Арзон, бозам арзон кардан Акаи Бадриддин барои шумо ба гемаҳои новинкаи хамиллион. Иё духтаракои хушрум медонен чанд сомон буда? 4500 сомон буда. И модели бо навай гуфтам мо фоида накунем, клиентҳо хурсанд бошад. Нарха кирин 3000 сомон гуфтена? 3000 сомон бо падарка пистагирак. 3000 сомон плюс падарка пистагирак дора. Ира биде ниҷакш зардай, сангои ниҷаш хамиллионай, хулоса беҳади бад фасонай. Плюс анаи пистагирак туфаҳай. 3000 сомон 6 дона. Хичам ҳамирам қимата 300 сомон ира мехарем бовар кунем. Баъд подписчикои азиз, медонен чи агар шумо метонед ба гемаҳо гиред, бакало туфа нест ин доф. Бакало метонем подбор карда патсети анаин пасдотан аз ин бакалоям низ харидор кунед. Нарх навош агар нофаҳмо бошад дар WhatsApp-шон нависен, маълумоти бештар аз хичон мегирем. Баъд аҷа графин аста духтаро, графинои турки мая бороя биёр. Ман пасдо метарсам диди охир духтаро. Гуфти бибим даст панҷа надорам, нигоҳ кунен. Аҷоибот хушрӯай. Ина. Ирам нарша мегем? Ина хило 250. Я хапен 250 сомон. Ба гемаҳо бошад 12 та чиз дорад, а? 12 та плюс 6 та дига 18 та пример мешавад. Духтаракои хушрӯ 18 та чиз мехарен шумо дар нархи 3000 сомон, чизи 4500 сомонара плюс туфа дорад. Анаи пистагиракҳо туфа хулоса. Ё хичон ба гемаҳо тоқа ҳисоб кунага 12 та. 2 та калон, 2 та средни, 6 та, а? 8 не хели пистагирака, ягон мисол донагирака, умуман хулоса донагиракотон беҳади бад хушрӯ. 3000 сомон плюс туфа дорад. Бозори Корвон, тарафи Чило бозор, сеюм дарвоза, дуюм қатор, дуюм сектор. Ина касе даставка дар кора, даставка низ дорад. Инстаграмшона мондам, даромада обуна шавед то ин ки инстаграмшона гум накунед. Дафъаи дигар фармоиш дем подписчикои азиз. Азиз бозам акция дар мағозаи Акаи Бадриддин як дастархонвори пасту дара 4500 сомон мешуде. Ҳозир чанд сомон гуфтем мекунен акция? 3000 сомон чи дора? 12 пила, 12 коса, 12 чашка дора, 4 размер тарика 12 таи дора, ди среди, ди калон, ди чуйник, ди тарибница бо дора, ба молочница, сахарница. Ина духтаракои хушрӯ дидин, аллакай да дастархон худаш ҳама қад чиз дар кора. Бо кадомаш 3000? Бад ҳама ин моделиш босӣ. Ани моделам 3000 сомон кардаган дӯстони азиз, беҳади бад гуфти ва гапо хушрӯи ҳам светошон, ҳам качествоҳошон зури бадай. Ина касе дар кора марҳамат метонен даромада заказ кунен. Бо кадом се? Ани болорам духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен 3000 сомон кардаган як дастархонвори. Нарх наворам хушрӯ, качествои борам зури бад, доставка бошад ройгон. Та ҷои кадомаш нархоша нагуфтем, бо метонен дар WhatsApp шон нависед. Ин ҳам 3000, а? Ина инам подписчикои азиз 3000 сомон. Обш чанд та чиз мешавад? 105 пример даун ваш персона мешавад. Ина 105 та чиз дора подписчикои азиз. Тарикои калон диден аҷели мехарем, фақат қимат тай духтаракон. Бозори Корвон, тарафи Чило бозор, сеюм дарвоза, дуюм қатор, мағозаи Акаи Бадриддин дар подвал қарор дорад. Марҳамат, метонем даромада дар WhatsApp шон заказ кунем, метонем бен аз наздик дида харидорӣ кунем. Акция бозам акция дар мағозаи Акаи Бадриддин. Нархи аввала шарт қозӣ то 3 бора ку подписчикои азиз. Аввал 1800 буд, 1400 кардан дар у видеои пешнамон. Ҳозир бошад шарти қозӣ охирон шай 950 сомон, доставка дохили шаҳр ройгон, як комплекти дастархонворӣ. Чанд та чиз доранд ё? Ино 41 персонаж ҳам аст, 34 шам аст. Ино ай ҳама ҳисобшон 6 таи дора, 6 та бакал дора, 6 коса дора, 3 размер тарелка 6 таи мешава, баъд 2 тарибница дора, як чойник дора. Баъд табақ дига средня дора. Ина подписчикои азиз салатница дора. Салатница дорашам ҳамин 950 сомон. Духтаракои хушрӯ салатницашам 6 та ё 5 та? 6 та дора. Нигоҳ кунен, ҳамиёрам низ ҳамчунин 950 сомон кардаган як комплекти калона. Уно болорам ҳамин нарха, ирам ҳамин 4 та полка, ҳар чоруш 950 сомон шудага духтаро. Успед кунен, чуноне ки гуфтем акция ҳарз хеле намешавад. ҷои Акаи Бадриддин қурбонӣ кардаган. Иди қурбон гузаштаган ки ё ҳолам қурбонӣ кардаса ҳама чира арзони хоки сиёҳ кардаган бовар кунем. Бозори Корвон, тарафи Чило бозор, сеюм дарвоза, дуюм сектор, мағоза дар подвал қарор дорад.
азиз бо борои новинкашон омадаги нигоҳ кунед. Прозрачни шишагӣ беҳади бад ёрам хушрай. Иш 350 350 480 се тага ва тага дора. Ин моделои нави 2025 нимай бувакне аҷоибот хушруван. Ишам бинед духтаро то мехурдиан хулоса беҳади бад хушру. Ёш дига нархай. Биё ёша нархошам бигем. Иҷа чанд намуд украшения я бинед. Моделиш 320 сомон. Я бар таомете глоша бибинам. 320 сомон иншо. Я бинед. Баъд се этажа бо ҳаста яъне ин моделошам назад. Иш 450 сомон. Духтаро иша бинед. Қа хушрай чай. 350 450. ин моделиш 450. 450 сомон иша духтаро бо диққат видеоро чанд бор тамошо кунед нархро бифарам диққат гуфтаги. Се этажош ҳамаш 450. Калони се этажаиш 480 буд, инуш 450 ва инуш 350 бо ин квадрат нишам ҳаста. Квадрат нишан будай подписчикои азиз на маълумоти бештар боз фурӯшанда мегиред. Доставка хоҳед, доставка низ мекунанд. Суроға бошад бозори Корвон тарафи Чило бозор, сеюм дарвоза, подвал, дуюм сектор, тарафи дасти чап, магазини шишагӣ мешавад. Биёед аз наздик дида харидориам кунед мешавад. Заказам кунед, доставкатон роҳӣ мекунанд. Азиз бисёриётон анами торницаҳо мепурсидем дар ҷоя кай бадредин наличи буде айёз пасдои қангакшон авор кардем. Ана торницаҳошам ҳастай хулоса чанд намудай. И ай 280 сомон сар мешавад. Ана 280 сомон ай ҳозир сафед наму дора? Сафед зарда, сафед дора. Чанд сомон ай? 400 сомон буда ин нархиш духтаро. Ино 380 я торницо. Ҳам чоркунҷа доран, ҳам кругли доран. Ани чоркунҷа чанд ай? Ин моделиш 300 сомон. Иш 300 сомон буда подписчикои азиз нигоҳ кунед. Чӣ сангои хушрӯ дора? Ёрам оригиналан. Ба салфетница доран бо. Ё чанд явушан? Ба 170. Ҳар се ше нархе? Не салфетница дар кор боша 170 сомон я духтарако. бозори Корвон тарафи Чило бозор подписчикои азиз сеюм дарвоза мағоза дар подвал қарор дорад. Нигоҳ кунед чӣ қадar хушрӯ кай духтаро. дуюм секторда азиз бозам аксия дар мағоза якай бадредин давом дорад. Ани пичонигирако новинкаҳан 35 сомона аксия давом дорад. Чуноне ки гуфтем бо новинка омадааст. Новинкаро нишон медиҳем. касе даи дар кора ҳозирашда подписчикои азиз доранд. Баъд почоҳашон оҳандор мепурсиден хитон. Ин оҳандоршам омада духтаро нигоҳ кунед. Нархи ин як донаш 75 сомон, ин 35 сомон, ин 75 сомон. Доставка дохили шаҳр ройгон. Ин мисол бисёр одамода 6 дона дар кор мешавад. баъзе одамон 12 дона хонашон дар мисол меҳмонхона 6 метра бошад, мақсад бисёртар мегиранд. Хулоса дили хитон да нигоҳ мекунед. 3 та мегиранд, 6 та мегиранд доранд. Баъд аҷа наличит бисёр аё ёш дига нарха я. Ҷа дига нарха бо чанд намуди дигашам ҳаст. Ё чанд сомон бошанд? Не, инро 200 сомони кардем. Як донаш 200 сомон. 200 сомони додесем. 6 свет дора. Баъд ин моделошам бо ҳаста. Ё чанди? 45. Иҷа 35 сомон сар шуд то 200 чанд сомона? 200 сомон. То 200 сомона духтаракои хушрӯ на кассе дар кори марҳамат метонен даромада заказ кунен. Ёш дига нарха я не ё? Ёки ҳамия? Не, инеш бо инем 75 сомон. 75 сомон. Ям вая бо ин халиб доран ҳамин модело бо болтик доран. Болтик доршам ҳаста. Ба чанд свет бо зар дорам ҳар зам светошам. Саро нарх наво хулоса ҳар хелай. бозори Корвон тарафи Чило бозор сеюм дарвоза. Ва шумо да я бороҳа бо нишон шум сеюм дарвоза дуюм сектор. Инҷа мебурем ай мағоза нигоҳ кунед сони азиз. ан тараф сеюм дарвозаи подвал қатиам даромада метонем. Биёед нархи тарафи дасти чап мегардем дуюм сектор. ан инҷа мағоза якай бадредин духтараки хушрӯ. хулоса тамоми намуди пастмора доранд. де кастру чизе ки дар кори барои залҳо аҷеби мисол чизотона мемуне меҳмонотон мегзоранд. яра баъдтар пул об мекунем чизе ки мехоҳем мемуне. хулоса айём наличи доранд. даст обгирако низ наличи доранд. вибри пастуда даҷа беҳадди бад бисёрай марҳамат духтарако. биёед аз наздик дида харидориам кунем мешавад духтаро.